Good morning viewers kan apni kan sob kibi aji phujir la khobor de welcome kuri ase sob se age khobor ai daga thule Nagaland laga chief minister Sri Nifiro thule ja kal laga din de kondu landslide affected areas pherima de ule jaigina idu nishna mane current situation ke ule palba session ko ase ari de brule concerned authorities khan kedo jundu ule regular vehicular movement kan mane regular chuli thaka gari khan laga movement kan thule edu anke restore kuribole koise chief minister Nifiro pra koise ki government pra thule juntu citizens khan pra inconvenience pai ase edu ke bole komti kuribole mane digdar khan ke komti kuribole aru edu opor bole juntu normalcy ase edu normalcy ke tu joldi pra tahan restore kuribole koshish kuribole pura mane tahan pra state government khan pra bi pura jutule jor jaborsti kurina koshish kuribo kina bi janole pai ase The Directorate of School Education Nagaland pra Thursday laga din dule announce kurina jundule revise schedule for school working days dule immediately effect kurina ase yade idu upor dule ekta notification do Principal Director of School Education Thawasilen K Praule kuina ase kundule new policy khando juntu National Curriculum Framework for School Education NCFSE 2023 laga bitor dule aru idu upor stakeholders khan logo debi consultation follow kuribole ase kina janole pai ase revise schedule laga hisab dule juntu both government and private school mane government will be private school will be idu duita bi hule department laga pitore mane department of school education laga pitore hule edi han prado sob saturdays khando itya do students kan kundu foundational stage jese mane foundational stage tule class A B 1 aru 2 ke goi edu khan ke dule chutti hobo kina kase mane holiday hobo kina kase to sob saturday nimidi aru edu bodole preparatory stage kundu class 3 par lugina class 5 tak koi edu khan ki bi hule sob saturdays khan do off thakibole ase kina kwase hoile bi kundu students kan middle stage jase mane class 6 par lugina class 8 tak ase aru secondary higher secondary stages class 9 par lugina class 12 tak ase tai khan nimide bile second aru fourth saturday sob muina lagawle edu duita saturday do holiday hobole ase kina kwase aru regular academic days ki bile itu edition kuribole nimidi schools khan ki bile juntu 10 din laga backless days khan assessments khan examination khan non academic activities khan aru sports events khan tuli saturdays te do school laga contact hisab pra kuruba ase kone kwase mane juntu backless day mane back khan alugina bura dule school te ado itu dule 10 din na kurigina assessments khan examination khan kinika hobo itu dule school laga context laga hisab pra hole itu han bi kuribole lagibo kine kwase Nagaland security ke aru bi bhal kuribole aru ipore traffic regulations kan ke aru bi enforce kuribole nimide Nagaland police kan pra state wide gari khan laga checks kan do kurise kino ase aru itu dile 2 hafta pra mane late August pra early September tak tahan pra kurise kino ase yade DEF NAP aru IRB khan kundu dile 225 mobile vehicle checkpoints MVCPS khan establish kurigina yede August 24 August 27 aru August 30 aru September 2 aru September 3rd laga din takule tahan pra idwan kurisi kone ase mane MVCP khan kurisi kone ase aru sob major routes kan mane kun main routes kan ase tare fini ule cover kurigina juntu axial nodes to be arterial nodes to be idwan kurisi kone ase aru ede 14,910 gari khan dule both private or commercial khan do checking khan hoise kone ase yede trust de mane ja kal laga din laga hisab pra ekta update aha dule yede itu operation pra do vehicle documentation laga gari khan ke idwan gule verify kurisi kone ase aru itu bodule contraband items khan kun dule modu khan ulibi drugs khan ulibi alag alag illegal arms khan bondums khan nolibi illegal substance khan idu khan dule tura laga bi checking kurisi kone ase aru itu exercise kuri daga mede 258 gari khan kibule compound kurigina alag alag sections khan do motor vehicle act laga hisab pra han pra kurise kone ase atta gari khan dule valid documentation na thake gina thaka do tahan ke bi seize kurise kone ase aru fine kurigina 40,500 rupees dule collect kurise kone bi janole pai ase aru khali iman ekla nohigina idu operation kuri daga nimidi bile tahan pra mane security forces khan pra illegal modu khan aru narcotics khan do bishi mane tahan pra ule seize kurise kone ase report laga hisab te 568 bottles khan do juntu Indian made foreign liquor mane ram kuina koi idu han ule paise kone ase aru idu pore 489 cans beer khan dule idu han bi seize kurise kone ase
কোনটো পৰা তুলি NLTP Act laga hisab pra criminal case thaka laga bi register hoise kine ko ase aru law enforcement officials kan pra ekta bottle codeine laga 258 contraband capsules laga 20 soft cases juntu brown sugar ase kine ko ase etu bi dahan probably seize kurise kine ko ase aru further de ule MVCPS kan pra 19 individuals kan do kuntu inner line permit na thaki kina mani tuke violate kuri kina bira laga bi dahan ki ule giraftar kurise kine ko ase Arunachal laga Daporijo police khan praduli 9 jon manu khan ki abduction aru murder case laga hisab praduli arrest kuri chekino ase press statement ekta hisab laga hisab pra upper subansary SP Thutan Jamba pra kuise ki ekta zero FIR dule Daporijo police station de Sila Pathar kuntu Dhemaji Assam de se tade fini ule kuntu de ekta manu Sanjay Nath ki ule 4 জন 5 জন মানুহ খান পৰা সুবনসিৰি ব্ৰিজ পৰা কিডনেপ কৰিছে কিনে এটো কেছ পাইছে কিনে কোৱাছে আৰু জিৰো এফআইআৰ লাগাইছা প্ৰলে কমপ্লেইনেন্ট কোনটোলে সঞ্জয় নাথ মানে কোন কিডনেপ হৈছে তাই নিজৰ লগা বাবা প্ৰলে কমপ্লেইন কৰিছে কিনে কোৱাছে আৰু তাই লগা বাবা প্ৰলে ইয়াতে একজন সাসপেক্টেড মানুহ তাবু দনি কইনা ইটো প্ৰাহি মানে তাই লগা বাচ্চাকে কিডনেপ কৰিছে কিনে এটো সাসপেক্ট কৰিছে কিনে কোৱাছে আৰু ইটো পিছলে একটা স্পেশাল টিম দো কনস্টিটিউট হইনা মানে বানাই কিনা ইটো ওপৰলে ইটো কিডনেপ হইনা থাকা মানুহ খান কি বলে বিচাৰি বলে শুরু কৰিছে কিনে কোৱাছে ইটো পিছলে পুলিশ খান প্ৰাদুলে আলাগ আলাগ লোকেশনস খান দে জুনদুলে সার্চ অপারেশন দো শুরু কৰিছে কিনে কোৱাছে আৰু 2 সেপ্টেম্বৰ লগা দিন দিলে থৰো ইনভেস্টিগেশন কৰা পিছলে এতে পুলিশ খান পৰা ইনফরমেশন পাইছে কি ইটো জুনটো মানুহ আছে মানে কোনকে কিডনেপ কৰিছে তাই লগা দুলে ডেড বডি একটা লোকেশন তে আছে কিনা আৰু ইটো পড়ুলে ইয়াতে দাহান প্ৰাদো ডেড বডি জুনটো লোকেশন তে আছে তাতে ফিনে পুঞ্চি কিনা ইয়াতে ম্যাজিস্ট্রেট গোকেন কোয়ু খান পৰা মিলি কিনা লোকেশন তে ইমিডিয়েটলি যাই কিনা 7 কিলোমিটার খান নিচিনা মানে দাপৰিজো লগা জায়গা পৰা 7 কিলোমিটার নিচিনা দূৰ দেউলে তাতে থাকিছিন কোৱাছে আৰু সুবনসিৰি নদী লগাহি একটা জুনটো কিনা দেউলে মানে কৰ্নাৰ একটা দেউলে বইনা থাকিছিন কোৱাছে আৰু ইটো ডেড বডি দিলে বাৰিড হৈ কিনা থাকিছিন নবি জানতে পাইছে ইটো বডি কে উলে উলাই কিনা এতে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল দে পোস্টমর্টম নিমিতি উলে লৈ যাই কিনা সেখানে কোৱাছে আৰু ইটো বডলে কনফার্মেশন হোৱা পিছতে সেকশন 1031 238 BNS ইটো উলে ইনভেস্টিগেশন নিমিতে তাহান বলে এড করনা সেখানে কোৱাছে আৰু ইটো মামলা ওপৰতে উলে তাই খান পৰা 9 জন মানুহ খানকে ইটা তাক গ্ৰেফতাৰ কৰি কিনা আছে কিনা খবৰ আই থাকা দিলে আপনি কাম সব কে भी জানাই দিয়েছে that's it everyone thank you so much for watching the video blessed day ahead